ہاتھ بلند کیجئے ذرا اس طرح، ہاتھوں میں خم نہ ہو، ہاتھوں میں خم نہ ہو، جس کا بازو سب سے بلند ہو کے لہرائے مولا مولا جس کا مقدر بلند کر دے، میرے آقا کی زیارت ہو جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، تاجدار ختم نبوت۔ ایک دفعہ ساڈے بابا حاجی خادم رضوی صاحب فرماندے نے، او جنوں توفیق ہو گیا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا، اللہ دنیا تے اودے ماں باپ نو جنت ہی کر دیندا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچھا جنی پاور ہے نا، تھوڑا جہا ہور والیوم اونچا کرو تے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تین بار زندہ باد کہنا، تیسری بار ایسے زندہ باد کہنا کہ سب کو پتا چل جائے، اس گستاخ کو بھی پتا چل جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب جو نعرہ ہوگا وہ آخر تک، یہاں سے ڈڈیال، ڈڈیال سے میرپور، میرپور سے لاہور داتا کی نگری اور بابا فرید کی بارگاہ، ایسا نعرہ وہ فرانس کے کتے صدر نو دسنا ہے کہ ساڈے حضور زندہ نے، شاہجہاں والے نے، اے غلام ایک نہیں بلکہ ساری غازی ملک ممتاز قادری آدم کھڑے نے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، عمران صاحب لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس کے ساتھ باغ کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عشق سرکار میں معمور یہ سینہ ہونا، عشق سرکار میں معمور یہ سینہ ہونا، ہر کسی کے بس میں نہیں نگینہ ہونا۔ کھل گئے ختم نبوت پہ عقیدے سارے، ارے کھل گئے ختم نبوت پہ عقیدے سارے، لو عیا ہو گیا کتنوں کا کم
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज सारियां डफा साडा जिक्र एक पासे, साडा जिक्र अज यही है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 इंतजामिया वाले भाई कह रहे हैं एक दफा असी कौमी तराने ते खड़े होने ना, साडा कौमी तराना है, लेकिन साडे सरकार दा सानू जेड़ा तराना मिलिया है गाजी वालों वो गज बज के साडा नारा नहीं, ये अबू बकर दा भी नारा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इथों ही हम इल्मो दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम इल्मो दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। या रसूल अल्लाह अपने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदार है खत्म नबूवत, जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक एक जुमला थोड़े सारे की मौजूदगी मैं अपने बाबा जी को कहना चाहना, बाबा खादिम रिजवी महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, बाबा खादिम रिजवी तेरे कदमां दी धूल मेरे मत्थे दा ताज, मेरे मत्थे दा ताज। कोई बंदा चुप ना रहे, हुजूर दे नौकर वास्ते सारे कहेंगे महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर। अरे लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, बाबा खादिम रिजवी पर कोई नहीं आता तेरे नौकर के बराबर। हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं वो जाबाज भी हैं। हम इल्म दीन। अच्छा जिन्हों शर्म आती ये कहन लगे उन्हें की सरकार की महफिल जाना है, पता चले सियाह खाले ऐसी महफिल के अगले साल तक तुहानू ये लब्बैक दा नारा सुबह मोबाइल दे उत्ते फजर दी नमाज तो बाद पहला स्टेटस लगा हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, एक दफा दोनों हाथ चौक के कहना है हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज। हाथ उठा के पढ़ना है या रसूल अल्लाह अपने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। हम इल्म दीन भी हैं, निस्बत की गल है, हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, हम इल्म दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं वो शहीद होते भी हैं, जो जान लुटाते हैं वो शहीद होते भी हैं। इल्म दीन भी है, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम शहीद होते भी हैं। या रसूल
رسول اللہ سنا یا رسول اللہ سے لے ساڈی کی اوقات ہے اسی تے تھکیاں آوازاں نہ بس کہہ ہی سکنے ہیں تسی تے فریش بیٹھے ہو لڑ کے کہنا ہے ہم علم دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں وہ باپ دین بھی ہے ہم علم دین بھی ہیں وہ غازی ممتاز بھی ہے آج میں کہہ سکنا لو جی آج اسی کہہ سکنے سارے بھائی رکھ کے پاکستان آزاد کشمیر تے یو کے دے وچ حضور دا ہر غلام کہہ رہے ہیں ہم علم دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ غازی بھی ہیں غازی تیرے جانثار 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 خادم رضوی دے جانثار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا ہم علم و دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں وہ جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں اچھا ہوں یہ گل کر لینے ہیں کہ پیمبر کیڑا دور ہے جنہیں جہاز کرایا سی ابھی نندن دا بھی نام حسن صدیقی سی حسن بھی سی تے صدیقی بھی سی ہائے ہائے اے نسبت ہوے تے پھر بندہ حیدری بندا ہے رل کے کہنا ہے کہ جڑے غازی ملک ممتاز قادری ہیں انہاں دا مقام تے کتے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا رل کے سارے نے پڑھنا ہے ہم علم دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں وہ جان لٹاتے ہیں وہ جو جانباز بھی ہیں بولو یا رسول اللہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی دین آیا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک ہم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جیتا جگ بھر والا ہے جیتا جگ بھر والا ہے بابا سہارا تھا بابا سہارا تھا حسنین دلانا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب جاتی نصیب تفیق جانا جب رات کو تاج ترے سر سوے تجھ کو شہ سلا جانا نفیت شہ سخاوت ہے کہ سوے باہ ہے اب کرم ہر سن آوے نم چم نم چم حاجی امین صاحب سبحان اللہ میں پتہ ہے انہیں اونچی کہنی ہے جنہوں پتہ ہے سبحان اللہ دا مطلب اللہ پاک ہے تے جنہیں ہون کہنا ہے سبحان اللہ نہ سن کے جنہوں میں ہولی ہولی پڑھنا ہے یا اللہ انہوں پچھلے سارے گناہوں تو معاف فرما دے سن کے
रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसन धारे रिम झिम रिम झिम आका जी ज्यादा नहीं इतना दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना अल बहरो अल मौजूद अल बेकस तो हो शुरुआ मझदार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जा दीवाने जो भी मांगते हैं मेरे सरकार देते हैं दीवाने जो भी मांगते हैं मेरे सरकार देते हैं कदम कर देने जिसमें ले जिसलाकार दे दे करने का नबी सलाम अल्लाह 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 तन मेरा चश्मा होवे तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद बेग रचा हूँ लूलू दे मुड लाख लाख चश्मा एक खोला एक कच्चा हूँ इतना जुठिया मैनू सबर ना आवे मैं होर किदे वल बचा हूँ मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा बचा तन मन और 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 तन सबसे औला हुआ या हमारा नबी सबसे वाला हुआ या हमारा नबी अपने मौला का प्यार या हमारा नबी दोनों आलम दूल्हा हमारा नबी या हमारी किरदार खिले छुपाए न डूबे न डूबा हमारा नबी इतने मैं रुकना सी ये पूछना सी आज मंगो हाँ किसे को कब बोलेंगे सुनिए कब बोलेंगे ये बात सबसे बड़ी है कौन देता है देने को मुँह चाहिए ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਲ ਸਿਆਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ ਮੁँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी छोड़ते रहते हैं सदा तुमने मोहम्मद के असल से मोहम्मद के या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अल्लाह 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 आशिकाने जश्न मनाए आमिना लाला आ गया आज आशिकाने जश्न मनाए आमिना लाला आ गया सरसाद किया दिलदाद किया दादा किया दादा किया मदनी किया रसूल से बोलो रसूल से बोलो रसूल से बोलो सारे बोलो सारे बोलो
ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਕੰਧਾਂ ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੂਥੇ ਸੁਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ کہ آمینہ دا حال آ گیا سرکار کی آواز دلدار کی آواز اچھا آخری مرتبہ حضور کی آمد کا استقبال کیجئے اس کے بعد میں آخری کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں سرکار کی آواز دلدار کی آواز ذرا جھوم کے بولو چوم کے بولو ہار کے بولو ہار کی آواز ہار کی آواز نعرہ رسالت بہت شکریہ تمام احباب بیٹھ جائیں مجھے بالکل اختصار کے ساتھ نبیل قادری صاحب سبحان اللہ یہ اصلی رنگ استاداں دا بڑے کرم ہے میں عمران بھائی نے حکم کیتا وہ کلام پیش کر کے ایک شعر مولا علی کا ایک شعر سیدنا سیدنا شاہ صاحب کو حوالے کریں نبیل بھائی جنہیں بھی سیاق کرنے والی سبحان اللہ میٹھی میٹھی سننی انشاءاللہ دیکھنا ان کا منگتا منگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے کدی تہاڈی واری ہو جاندی ہے کدی ساڈی واری ہو جاندی ہے ہن میں تانوں سنانا ہے تسی بس چپ کر کے سننا ہے ان کا مانگتا مجھو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا مجھو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کا کیا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کا کیا سجادت سرکار کی نبی مجھ کو ہر گم سے رب نے بڑی کر دیا ان کا مانگتا ان کا مانگتا میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میں رسوا نہیں ہونے میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے نا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے اپنے منگتوں کی وہ
جے کی